So kani mga idol mo niyang church diri sa Truro. Mura ni siyang saka Catholic church diri. So every day there's a mass, different times. Most of the time it's 7 p.m. So today is Monday, so you can see there are cars here. So that means more church today. So yeah, most of the time it's more than 10 people come to church. Hello. So yeah, there are some snowstorms, maybe maximum 5 people going to church. So this is church. Good morning mga bro, mga boards, mga brother. So it's already 12:51 in the morning. So gikan tas the work mga bro. Dili kay siya bugnaw. It's only -7. So na lang ko i-share ninyo, no. I just got my verification today. So dre man good kay ang mga manager kay na sila yung mga verify, no. So mo to external verification ko sa supervisor dali, and luckily nakapasar, no. So medyo nakaginhawag gamay, so safe rata sa manager gyapon ta. So nagid sila mga verification dali. Well, kung mahagbong hinoon, i-verify na pagkagbalik, or kung mahagbong i-verify na pagkagbalik, reschedule na ka, so hassle na, no. So mas may makapasar sa una. So moto na receive na ko mga feedback, mga good na sa dinoon sa among Marasiag area supervisor kay yang gidala daghan man nga McDonald's. So happy siya nga mayo akong performance muto. Ako makaingon ko nga dili nako dawaton ang mga maayo nga feedback sa akong kagalingan, no. Yes, I always believe na si Lord ang naglihok sa tanan. So I always say thank you Lord, no. Gitagaan ko nimo maayo nga panglawas, gitagaan ko nimo presence of mind during the verification, because there are so many things nga mo i-consider: how you handle your people, how you manage the shift, right? And also the language barrier that you're encountering, right? Yes, mag-English mo ka. Mga English mga tao dari. Tumoto, makayon ko nga. Although nang daig ta, no? Pero makayon ta. Igo ratang kuan. Maingon nga thank you. Okay. Si God ang naghatag anatanan. No? We are nothing. Only God knows everything. If it's for you, it is for you, right? So, be thankful every time sa tanan nga blessings nga gihatag ni Lord.